Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunaenda katika neno la Mungu. Amen. Zaburi sura yake ya 125. Zaburi 125 na tunasoma mstari wake wa kwanza na wa pili hapo na nafikiri. Uh, 125 tunasoma 20 na tunasoma sura ya kwanza na sura ya pili. Kiingereza? Ya hata Kiingereza ni sawa. Zaburi 125 mstari wa kwanza nasema hivi. Wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika waka milele. Wa pili. Kama mlima inavyokuzunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Amen. Bwana asifiwe sana. Tushangilie neno la Mungu. Asante sana. Biblia inasema wamtumainiao Bwana ni kama vile mlima wa Sayuni. Haufanye nini? Hautikisiki. Bwana asifiwe. Leo natafuta kuongeza jambo lingine kwa ajili ya somo ambalo tuko tunajifunza tangu mwanzo wa mwanzo wa mwezi wa kwanza mpaka leo, na leo mimi nawaza ndio Sunday ya mwisho. Ndio Sunday ya mwisho Okay. So nikusema leo tunaenda kumalizisha kabisa kwa somo hili, na ili mwezi wa tatu tuingie katika somo lingine. Siku mama Sunday ambazo zimepita tumekuwa tuko tunajifunza mambo fulani ya kutusaidia ili tuweze kushikilia mwaka mzuri. Na juma jana tumejifunza kwa ajili ya neno ambayo inaitwa nini? Amen. Tumejifunza kwa ajili ya tahadhari. Asante, Mungu awabariki. Ama prudence, ama hiyo caution. Tunahitaji kuwa prudent. Kama hauko prudent, kama hauna angalisho, hautii angalisho kwa mambo fulani, utaanguka mshimu. Bwana sifiwe sana. Na hiyo Sunday nyingine tulijifunza kwa ajili ya nini? Hiyo ambayo imepita kule. Discipline. Tukasema kwamba kwa mambo yote ambayo uko nayafanya, kazini, nyumbani, kanisani, na kwa huduma yako na kwa maisha yako ya Kikristo, uwe na discipline. Kama ujipatia discipline mwenyewe, usiwazi ya kwamba watakupushi ili ufanye binyo unapasha kufanya. Mwenyewe ujipatie discipline ili ukaweze kufaulu katika kile kitu kuna kifanya. Inakuwa kazini, inakuwa shuleni, inakuwa nyumbani, na inakuwa kwa ministry yako, huduma ambayo Mungu amekupatia. Bwana sifiwe sana. Hiyo Sunday nyingine kule ambayo hatukuwa na kichwa cha neno, lakini tulikuwa na kitu ambacho tuko tunatembelea, ilikuwa nini? Kuweza kushtuka, kuweza kuamka na kuweza kukamata nini? Decision ya kuweza kurudilia nani? Mungu ambaye labda ulianguka katika shida mbalimbali. Leo jambo ambalo sasa natafuta kuzungumuza ni ingine ya kuongeza, na ndio tutaenda kuconclude nayo, ni kitu ambacho tunaita nini? Trust. Sema trust. Amen. Trust ndio nini mkiswahili? Kuaminia. Aha. Uaminifu ni fidelite ama faithfulness, ndio uaminifu. Lakini trust ni kuaminia. Haiko kuamini, sababu kuamini ni kutia imani. Mimi napenda nilete hizi mambo ili msikuwe na kuwa na confusion ndani. Bwana sifiwe. Imani inaitwa nini? Faith. Okay? Na kutumainia inaitwa nini? Trust. Na ndio ambayo tunaita mfrancais tunaita Benjamin anaongea Francais ni watu gani hapa? Njoo nyie mimi nabajua nyinyi wote. Confiance. Amen. Bwana sifiwe sana. Leo natafuta kuzungumza kwa ajili ya neno of confiance. Mimi napenda nianze differentiate confiance na imani, ama hiyo kuaminia na imani. Okay? Trust na faith
iko vitu mbili ambavyo vinapishana, lakini vyote binajikomplete, binasaidiana. Bwana sifiwe sana. Mtu akikuwa na imani, yaani yeye ameambiliwa tu jambo na anabakia aamini, bikuwe vitafanyika vile, full stop. Okay? Lakini wakati wanakuambia uaminie, ile kuaminia ama kutrust, kunaongezeka mtu mwingine pale ambaye yeye ndio anakuambia unitumainie mimi. Minaeleweka? Mungu akikwambia mama Tuisenge utazaa mtoto, sipendi nikwambie ni mtoto gani, mwanaume ama mwanamke, lakini utazaa mtoto. Okay, kama haiko mwanaume ni mwanamke anyways. So akikwambia utazaa mtoto pale, hapana, labda nimesema labda wewe unangoa bebe, acha niambie mtu mwenye hangoe bebe, mama Gloria, Mungu akikwambia kwamba utazaa mtoto mwaka kesho na hau expect ule mtoto kumzaa, au mama Furaha, tunajua kama amezaa tu hapa Jumajana hapa sasa hivi, kisha Mungu akwambia itaenea mwezi wa 6 na umezaa mtoto mwingine. Unasikia? Sasa ni jambo tu unasikia kwanza wewe peke kwa kuisikia, unaona sasa vile haifanye nini? Haiwezekane. Sababu lakini anakuambia nono, utie tu imani. Sasa wakati unatia imani, mimi nakuuliza swali. Umetia imani juu ya mwenye amekwambia ama juu ya neno ambao umesikia? Exactly. Bwana sifiwe sana. Hiyo ndio imani. Imani tu inaporte kwa jambo ambao umesikia. Ndio maana Biblia inatuambia eti imani hukuja kwa kufanya nini? Kwa kusikia, na kusikia nini? Neno la Mungu. Fini, inaishia pale. Soma tu neno, sikia tu neno, na uliamini jinsi umeambiliwa, na hiyo imani inatosha. Lakini mtu akikwambia hivi, aseme mama, mie niko na pesa, na unajua iko na pesa, unajua iko na pesa, hakudanganyi. Kisha anakuambia mbo, usijali, hiyo deni yako ya mwenyoko nayo mwezi fulani nitakulipia nayo. Je, unaamini vyenye anakuambia ama unamwamini yeye? Unamwamini yeye. Bwana sifiwe sana. Ile ndio inaitwa trust. Sababu ni confiance ambayo unatilia mtu ambaye anakuambia usijali, ingawaje kila kitu kile kitatokea, uniaminie mimi. Bwana sifiwe. Tuko pamoja? Na hapo ndipo natafuta kukazia mkazo leo kwa dakika 10 na ngapi ambazo mimi nabaki nazo. Ni kusema Mungu anapenda tumwaminie. Anapenda tutie trust yake ndani yake. Neno ambalo tumelisoma hapo linatuambia nini? Amwaminie Bwana ni kama nini? Tuishie pale kwanza. Bwana sifiwe sana. Mimi sijafikaka Israeli. Ninatamani sana. Ile ndio voyage mwenye bibi yangu ananiambia sasa ushafika fasi yote, lakini Israeli tu ndio uyafika. Mbodiko naipangia mkichwa na huyu. Bwana sifiwe. Niko naipanga. Siku mtu ndabambia hapa niko naenda Israeli. Tutaenda na nani? Tutaenda na Israeli. Bwana sifiwe sana. Mbo mjipange. Mwenye anapenda enda Israeli anze jipanga, sababu siku mwana ndabambia tu mtayarishe passport zenu. Okay, sawa. Bwana sifiwe sana. Sasa mlima wa Sayuni mimi siujue. Sija uonaka, lakini ndaifika tu hapo. Na nataka kwa picture na ndabaleteaka hapa, na mimi nabaonesha ndio mlima wa Sayuni. Bo, sasa mimi sikupenda nifanye research za mingi juu ya mlima wa Sayuni. Lakini acha tuishie tu kujambo mlima. Wakati Biblia inasema eti anayemtumainia Bwana ni kama vile mlima wa Sayuni. Tuishie tu kwa mlima. Mlima ni jambo ambalo limesimama, limetoka kwenye mabonde na limepanda. Bwana sifiwe. Iko tere ambayo imesimama juu, imepanda juu ya bonde. Na katika hali za vita, kwa wakati muko katika vita, mbonia mwe gombanaka mwe kwa haba kombata, ama labda mnazionaka kwa mafilme, ama mmeshaka kuziishi ndani kule kwa hiyo tunatokaka kule. Wakati maadui wako wanagombana na nyinyi, mkisikia kama wako kwenye hiyo mlima,
Maana deja wanakuwa na pourcentage ya mingi, wanakuwa na percentage ya mingi ya kushinda wale ambao wako kwenye mabonde. Ni sababu gani? Sababu mwenye iko kumulima iko na control ya mambo ambayo yako chini. Tuko pamoja? Wakati mtu amepanda kwenye mlima Goma pale ndio kwenye tulikuwaka, wakati tunasikia kuna wa mlima moja hivi ya bajirani pale inaitwa nini? Rubavu. Ndio, siku nasema ya wajirani. Mlima mmoja anakuwa pale Rubavu. Yaani wakati sisi tulikuwa tunaishi Magoma pale na vita sasa inaingia masasi sasa mnasikia sasa wiko pale Rubavu. Yaani mnajua sababu wakati wako Rubavu na wanaona Goma chini hivi. Wako wanaionea kule chini. Maana mnasikia tu sasa vile mko mwensekirite sababu maadui wako Rubavu. Bwana sifiwe sana. Sasa Biblia inakwambia eti ni kama mwenyewe unamwaminia Mungu huko kama vile mlima wa Sayuni. Yote ambayo yako huku kumabonde wewe unaikontrole. Bwana sifiwe sana. Yule ambaye anaweza kusimama eti akupiganishe wewe tu deja huko mlima uko deja na pourcentage ya mingi ya kuweza ile vita. Ndio trust ile. Tuko pamoja. Endelea usomi pale. Ni kama vile mlima wa Sayuni haufanye nini? Ni kama vile mlima Sayuni ambao hautatikisika. Hautatikisika ingawaje tremblement. Bwana sifiwe sana. Ndio maana niko nasema inabidi nifanye labda research kidogo juu ya mlima wa Sayuni. Kwa nini hii mlima Sayuni haitatikisika? Sababu hata kukwezi earthquake ma tremblement de terre, hii mtingiziko wa dunia wakati inaangusha kama nyumba inaangusha sijue nini, ile mlima jamais haitafanya nini, haitaanguka. Inawezekana ni mlima ambao uko na characteristics zingine ambazo milima ingine haiko, sababu ni mlima ambao umetajwa ndani ya Biblia. Bwana tusaidie sana. Amen. Endelesha. Ni kama mlima Sayuni hautatikisika, unakaa milele. Unakaa nini? Milele. Bwana sifiwe sana. Acha nikwambia kwamba mwenye iko na trust haishake. Wakati uko na trust haipashe kuisha. Eti trust yangu imetikisika, imani yako inaweza kutikisika. Ndio labda utasema imani iko nguvu sana kushinda trust. Lakini acha nikwambia kwamba hakuna imani bila trust. Trust inasindikizana na imani. Mtu mmoja ambaye tunamjua ni baba wa imani ndani ya Biblia. Anaitwa nani? Abraham. Abrahamu Mungu amemuita ya kwamba ni baba wa imani ya mataifa. Sisi sote ni baba wetu wa imani. Imani yake ilikuwa namna gani? Ni sababu yeye Mungu alimwambia kwamba atamubariki. Na wakati sasa Mungu anatafuta kumubariki. Bwana sifiwe. Wakati Mungu anatafuta kumubariki inabakilia mwea inabakia hapana hata mwaka mzima. Ndio inafika Mungu amubariki. Mnajua sene ambayo ilipitikana. Wa malaika wanakuja sasa, wanakuja kumbariki. Abrahamu anawakaribisha wa malaika nyumbani pake. Akishawakaribisha anafanya nini? Anawapatia chakula. Akishawapatia chakula, ilibidi wa malaika watoke ndani ya nyumba ya Abrahamu na wameshafanya nini? Wamesha kumbariki. Na baraka yake kubwa ilikuwa nini? Ni kuzaa mtoto. Sababu kupitia huyu mtoto ndiye mataifa yote itaitwa ya kwamba ni watoto wa Abrahamu wa imani. Bwana sifiwe. Haikukuwa kupitia Ismaeli, lakini ilikuwa kupitia Isaka. Sasa sikiliza, ukisoma hiyo andiko hapo ndani ya nafikiri iko ndani ya Mwanzo 17 mstari wa 7. Biblia inasema, hatutasoma sababu ya muda. Biblia inasema eti Mwanzo 17 mstari wa 7. Biblia inasema eti wakati wa malaika walimwambia kwamba unajua nini? Tutapita hapa mwaka kesho na umezaa mtoto. Mnajua tunazoea kusema juu tu ya Sara, eti Sara alifanya nini? Alicheka. Sipali ndio tunaishiaka. Lakini tunajua kama Abrahamu pia alichekaka. Sasa mnajua kucheka ya Abrahamu ilikuwa namna gani? Biblia inasema bia eti alichekaka mpaka akaangukia kusura yake juu ya macheko. Maana akacheka, yani akajuza na mpaka yeye peke ndio akasema namna gani mie mtu hapa niko na miaka 100. Itawezekana namna gani? Mke wangu iko tayari na miaka 90. Itawezekana namna gani? Bwana tusaidie sana. Yaani yeye akaona nono hii iko joke.
Lakini baada ya pale, sikia jinsi alipandisha tena trust yake. Akakuya elewa ya kwamba hawa watu ambao iko nazungumuza nao hawako watu wa kawaida. Trust yake ikafanya ya kwamba tena wasindikize. Sababu ingelikuwa mimi na wewe, juu tu ile macheko yake akasema mwende jameni, bugali ambao mimi nabapatia na nyama ya moto labda ilikuwa kondoo ya kunona na nini, ilikuwa kabuyo kamzuri, kanaanza kubasemesha mpaka benyama mpasha kusema sisi hatuwezi zaa tena mtoto. Bwana tusaidie sana. Lakini akakumbuka ya kwamba wale ambao wanazungumza nao ni watu ambao sio kawaida. Acha nikwambia kwamba unahitaji kutia trust yako ndani ya Kristo Yesu. Wanadamu wanaweza kukuambia mambo ambayo watatenda, lakini Mungu atatenda. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye ametia trust ni mtu ambaye unatilia trust, ni kusema yeye anakuambia kwamba ingawaje kila kitu yote kitendeke, ingawaje labda kuna kwaka wimbo moja mu kitabu cha nyimbo za wokovu ndio inasema ingawaje hata nyota za mbinguni zianguke chini au ulimwengu wote upate giza, bado ndaweka imani yangu kwako. Bwana asifiwe sana. Wakati unatia trust kwa mtu, yeye anakuambia unitrust mimi. Kila lolote ambalo utakaliona usijali, sababu mimi nitalifanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Acha nikwambie tena ya kwamba trust, wakati mtu ametia trust, anasemaka ingawaje Mungu amesema. Ingawaje Mungu amesema. Ananiambia atanibariki na hanibariki. Mnisikilize mzuri. Anakuambia nitakubariki mwanangu mwaka fulani. Kisha inafika hiyo muda haubarikiwe. Ulikuwa naweka imani yako inafanya nini? Inayumba. Lakini kama imani inayumba, sasa nikwambie, wakati umetia trust kwa Mungu, unasema hata kama Mungu hajatenda bado namupenda tu, nitamtumikia tu, nitakuwa tu pamoja na yeye. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mtu wakati umeoa unaambia mke wako unitilie confiance. Wakati mtu anakutilia confiance ndio trust. Unatulia mume wako trust, unatilia mke wako trust. Mke wako anaweza anguka, mume wako anaweza anguka, lakini unamwambia nitakupenda tu. Amen. Amen. Unamwambia nitakupenda tu. Ni kusema trust iko kupenda, iko kuamini unconditionally. Ni kusema unampenda tu, ingawaje vya mzuri na vya mbaya vyote vinaweza kutokea, lakini trust yangu bado iko kwako. Bwana asifiwe sana. Mtu anasema kasi no, ule mtu aliharibisha confiance. Mimi nazoea kusema kwamba kama mtu anakuambia nilikuwa nakupenda mimi sikupendake tena, umwambia kwamba haujanipendake. Biblia inasema hivi ndani ya Wakorinto hapo ya 13, Wakorinto 2:13, eti mimi napendaka ile neno mu French ndio nasema eti l'amour ne périt jamais. Love doesn't fail. Bwana sifiwe. Ni kusema upendo haishake. Na ndio kitu mimi natafuta kusisitiza ndani yetu kama vile kanisa. Kama mwempenda mtu umupende tu. Malgré ma faiblesse zake, uko tu unamwambia ndugu, uko na hivi yenyewe mimi siwezi kusiporte kwako, lakini mimi nakupenda tu. Ni vigumu uko na hivi yenyewe mimi siwezi kusiporte na vinakuwa hivyo vinanikwaza kila siku, lakini mimi ndakutrust tu. Okay, mimi naelewa kama uko unanidanganya, yenyewe uko unaniambia, mimi nakutrust tu. Twende tu na gisi wewe unapenda. Bwana tusaidie sana. Sababu mtu ambaye ametrust anaelewa na anajua ya kwamba mtu anaweza kuwa na madhaifu, inaweza fika kitu cha kufanya wala hata kifanya, lakini trust inakava kila kitu. Trust inakusaidia move on tena pamoja na muendeleshe safari yenu. Trust inafanya ya kwamba uendelee keep on kuomba Mungu, ingawaje mambo bado yanaharibika, lakini bado unampenda, lakini bado utamtafuta. Ingawaje kanisa labda haitembei vizuri, lakini bado nitaendelea kukuja. Ingawaje sijue maombi tunaombaka Mungu hajajibia, lakini nitaendelea kuomba. Hiyo haiko imani, lakini ni trust. Ni sababu amekwambia ndani ya neno lake ya kwamba uniamini mimi. Bwana asifiwe sana. Tusome katika Isaya sura yake ya 26 mstari wa 3. Biblia inatuambia hapo ya kwamba Mungu, acha tusome hiyo andiko. 26 mstari wa 3. 26 mstari wa 3 katika kitabu cha Isaya nasema hivi. Utamlinda yeye ambaye
moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumainia. Amen. Eti you will keep in perfect place him whose mind is steadfast because he trusts in you. Amen. Eti Mungu atakulinda katika nafasi ambayo iko perfect, wewe ambao umemtumainia yeye. Ni kusema ingawaje mambo mengine yote yanaweza tokea, lakini Mungu anajua kwamba huyu mtu ananitumainia, huyu mtu anatia confiance kwangu. Anajua ingawaje labda sijajibu yale ambayo aliyaomba, lakini bado ananitumainia. Ukisoma ndani ya Wakorinto hapo, nafikiri Wakorinto wa pili sura yake ya 12 hapo, wakati Paulo iko nazungumuza kwa ajili ya hii mwiba ambayo ilimuingia kwenye mwili, ukisoma iko nafikiri mstari wa 7 hapo mstari mpaka wa 9, Wakorinto wa pili 12 mstari wa 7 hadi 9. Hatutasoma hiyo andiko, unaweza tu kuiandika, labda utasomea nyumbani. Lakini Paulo iko nazungumza kwa ajili ya mwiba ambao ulimuingia ndani ya mwili, na Biblia inasema eti akaendelea kuomba. Akaomba mara ya kwanza, mwiba haikutoka. Wakati anasema kuomba mara ya kwanza, haikukuwa kuomba mzaa. Ni kusema labda alikamatia kipindi ya kwanza ya siku 7. Ndio maombi ya kwanza ile. Mimi nawaza tu. Eti aliomba mara ya kwanza, akajua ya kwamba hapa Mungu hapitake kwa maombi ya hivi. Akaomba. Eti mwiba haifanya nini? Haikutoka. Akasema c'est pas possible. Eti akakamata maombi ya pili, akasema niliomba siku 7. Hii ni mfano niko naleta tu. Eti niliomba siku 7, acha ndaomba saa 14. 2 weeks. Niko maombi juu ya kuombea hii jambo. Labda vimeshakufikia mpendwa. Unaomba mara ya pili, mwiba haifanye nini? Haitoke. Anasema c'est pas possible. Nimeomba tu siku 14 na mwiba haitoke. Mbona hapa sasa ni 40 jours. Nifanye sasa vile Yesu alifanyaka. 40 days. Niko naomba nione kama hii mwiba itaendelea kuresiste. Biblia inasema hivi, neno la Mungu linasema hivi, anaanza kujipatia na mareference. Anaomba mara ya 3. Wakati alimaliza maombi ya 3, akajua kwamba ndio saa yenyewe Mungu atafanya nini? Atajibia. Sikia jibu ya Mungu sasa. Akasema nini? Hamujue? Ndiye Mungu alimwambia ka Petro, Paulo. Hamujue hiyo andiko jameni. Hapo akamwambia ya kwamba eti neema yangu inakutosha. Can you imagine umeshaomba hizi mturu zote, uko naomba Mungu na unajua ndio saa yenyewe jibu ya Mungu hapa inapata fika quelque soit, antuka nimeshaomba ya kutosha. Kisha Mungu anakuambia antasio, usiogope. Amen. Eti neema yangu inakutosha wewe. Hiyo neema ya Mungu kutosha haikukua ndio kutosha hiyo mwiba ya Paulo. Bwana asifiwe sana. Je, Paulo alikatia pale? Ama Paulo alisema mbobi ya Mungu vinaishia pale mimi na Mungu sasa, sababu hakunijibia yenyewe nilikuwa napenda? Hapana, aliendelea kumpenda Mungu na akaendelea kumtumikia sana na akaendelea kuganye maame na akaendelea kujenga kingdom ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Ni kusema mtu ambaye ametia trust kwa Mungu ni mtu mwenyewe hangojake eti mimi natia trust wakati jibu nimeipata. Hapana. Wewe unatia trust tu ingawaje jibu itakuja na ingawaje haitakuja bado unaendelea kumpenda. Haleluya. Yaani unapenda Mungu bila condition. Usikuwe kama watu ambao mimi nawaitaka wa corrupteur, iko wanapenda wa corrompre Mungu. Mimi naenda kukanisa juu Mungu ajibu mahitaji yangu, na mimi nitakuwa nafika kwa maombi juu Mungu anikumbuke. Hapana, usifike kwa maombi juu Mungu akukumbuke. Tuko pamoja? Usifike kanisani juu Mungu na wewe akukumbuke. Usikuje na wewe kuimbisha hapa juu Mungu akukumbuke. Hapana. Wewe anza fanya na umwambie Mungu na kushukuru nitafika kanisani sababu umeniweka hapo sasa vile mtu ambaye napasha fika tu kanisa. Umeniumba ili mimi ni kuabudu. Bwana asifiwe sana. Umwabudu Mungu kwa yale ambayo ameisha tenda. Usimwabudu kwa yale ambayo atatenda.
Sababu pale utakuwa sasa vile uko na mkorompre, na Mungu apendake corruption, Mungu apendake corruption. Mungu anapenda umwabudu sababu una recognize kile tayari ambacho ameshakitenda. Ukikuwa nafika na ukikuwa nafanya vile uko nafanya sababu uko nasubiri, niko nafanya hivi juu Mungu na mimi anikumbuke, niko najikaza juu Mungu na mimi, pale uko wrong. Sababu inawezekana wakati hata fanya unasema iko sa Mungu hakuwake. Bali nitaka kule kanisa yao kwamba Mungu anatendaka kule, Mungu anafanyaka hivi, iko sa Mungu hakuwake kule, hapana. Lakini kama hata hiyo jambo itokee, acha nikwambie, tia trust kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tia trust yako pale, ingawaje mambo mazuri na mabaya yote yatokee. Kumbuka ya kwamba kuna shida wakati hauna trust kwa Mungu. Wakati trust yako imepunguka kwa Mungu, imani yako pia inatikisika. Na mtu yeyote ambaye hana imani hampendeze Mungu kama. Mungu anapenda tumwaminie, lakini wakati imani yako imeisha na unaona ya kwamba Mungu hakuwake tena, shetani anapata nafasi, na ndio unakutana wengi wanaanguka katika dhambi. Sababu gani? Sababu trust yake imeisha. Natafuta kukuhimiza tu ya kwamba weka trust yako kwa Mungu. Kwa lolote ambao uko naliona, yote ambayo yamekufikia, mengine mazuri wala mabaya ambayo yatakutokea. Nimekwambia wakati niko nafundisha isomo ya kwamba niko na kuprepare tu kwa ajili ya mwaka, kujua ya kwamba mazuri na mabaya yanaweza happen. Suhe yangu ni kwamba mabaya yasikutokee, juu usinungunike. Sababu wakati mabaya yanatutokea, tunanungunika, tunafadhaika. Na Mungu hapendake sasa tunafadhaika. Mungu hapendake sasa tunanungunika. Lakini acha nikwambie, kama kila lolote nzuri na labda mbaya ambayo inaweza tokea, mimi napenda utie trust yako kwa Mungu. Endelea kumtumainia Mungu, jua kwamba Mungu haja kuacha. Bwana sifiwe sana. Wakati hapo maadui wamezunguka hapo, wakina Elisha pamoja na Gehazi. Pale ilikuwa bado tu Gehazi. Gehazi hayakuwa bado huyo Gehazi wa mbaya ule, mwenye alifanya nini? Mwenye alienda kaomba na ni ile pesa eti amesema ulete tu ile franga vile. Hapana. Angali bado Gehazi wa kweli. Eti maadui walikuwa wamezunguka. Na Gehazi wakati alitoka nje hivi anaona anakuambia bwana wake, eti unajua nini? Basi karibu wamezunguka. Bwana tusaidie sana. Eti akamwambia nini? Eti wale wanaotuzunguka ni wengi kuliko wale unaowaona. Bwana sifiwe sana. Alipendaka ajenge trust yake, ajue kwamba wako wanamtumikia Mungu aliye hai, Mungu ambaye ingawaje maadui wametuzunguka, ingawaje shimu ziko nyingi, ingawaje vita na mikuki na michongomo ni nyingi, lakini bado yule ambaye anatupigania iko above kila kitu yote ambacho uko nakiona. Bwana tusaidie sana. Na ndio kitu mimi natafuta kukuhimiza, kuambia ya kwamba ingawaje lolote unaweza kuliona kwa mwaka huu, kesho yake na siku yote ya maisha yako, usiwaze ya kwamba Mungu amekuacha. Kumbuka kwamba Mungu bado iko pamoja na wewe. Na usiache Mungu sababu mambo mabaya ama mambo fulani imekutokea. Endelea kushikamana na Mungu wako, na Mungu atakusaidia. Mungu anapenda watu ambao wanamtilia confiance. Sababu wakati unamtilia hiyo trust, anakuambia kwamba uko kama vile mlima ambao hautikisiki kamwe. Eti hakuna lolote ambayo inaweza kutikisa. Si ndio maana tulisema juma jana ya kwamba mtu ambaye amejenga kwenye nyumba, amejenga nyumba yake kwenye nini? Kwenye mwamba. Eti hata mvua ipige. Si unaona kama ingali tu somo moja ambayo inaendelea. Yaani wewe mwenyewe umetia trust yako pale. Hapa tunazungumza kwa ajili ya mlima, juma jana tulizungumza kwa ajili ya nyumba ambayo imejenga juu ya mwamba. Eti wakati mvua inapiga na upepo na nini, haitakuitikisa kamwe. Sababu nini? Sababu amejenga kwenye mwamba. Eti ni huyo mtu tu. Acha sasa ni conclude kwa kusema hivi. Trust yako unapaswa kuitia ndani ya neno la Mungu. Nimekwambia trust haiko just kusikia tu hivi, lakini kamata sasa neno la Mungu na ukamate hii ni sauti ya Mungu. Na huyo Mungu umutie hapo na umuone ya kwamba iko powerful God. Usikuwa tu akukua naimba you are powerful, you are the mighty one, you are hivi na hivi na hivi, na hauiamini. Lakini si ubiamini basi, kama uko naimba powerful God, uamini ya kwamba uko na powerful God. Wakati mambo fulani na vita inaweza kufikia, ukumbuke ya kwamba uko na powerful God ambaye anakuprotect, ambaye anakupiganiaka, ambaye anakusaidiaka, ambaye anakuguide, ambaye anacontrol kila kitu na situation zote ambazo unazipitia ndani. Umutie hapo. Kama vile mtu sasa hapa ndio nilikuwa nazungumza.
Ni kama vile miaka 2 imepita nilikuwa nazungumza juu ya Roho Mtakatifu. Wakati uko naomba Roho Mtakatifu usimuombe tu kama vile roho na kuhitaji ile roho hivi na hivi. Huko nikaanza sasa vile nika esprit moja hivi kenye mboka. Roho Mtakatifu anakuambia ni mmoja wa watatu Mungu Mwana, Mungu Roho na Mungu Mtakatifu. Ni Mungu mzima. Yaani unamweka hapo, unamzungumzia kama vile mtu. Ujue kwamba kama unamhitaji kama vile mtu, na iko na uwezo wa kukusaidia na kukuprotect kila kitu. Bwana sifiwe sana. Trust yako iweke ndani ya Mungu. Mungu iko pamoja na wewe na atakusaidia. Usitikisike kamwe na wala usibabaike, sababu Mungu anapenda akukeep mpaka milele. Ndio vile neno la Mungu limetuambia. Amen. Basi Mungu abariki neno hili kwangu na kwenu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na tunasema asante kwa siku hii njema ambayo umetupatia kwa kusikia neno lako, na umependa tuweke trust yetu kwako. Umependa tukutumainie Mungu na tusitikisike kamwe. Umependa tukutumainie Bwana hata milele. Umependa tukutumainie Mungu ingawaje shida na matatizo. Unapenda tukutumainie Mungu ingawaje tunaweza kuomba na wala hatuone jibu saizi, lakini tuendelee kukupenda, tuendelee kukutumikia. Bwana, asante kwa neema yako na kibali hiki ambacho umetupatia siku ya leo. Unastahili na unatosha. Bariki kila mmoja ambaye amesikia neno hili, na sisi utubariki ambao tumelitoa, likaweze kuzaa matunda ndani yetu sote. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.